डुबक जहन कही मौ तारे जे आसु अछंती से धन्य से तुम्भ मानंकु पवित्र आत्मा व अग्नि रे बपतिस्मा देवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। तेणु करी डुबक जहनक डुबन जो लोक माने नहीं थे से भितर थरे गोटे बड़ इंटरेस्टिंग घटना बाइबल रे घटी गला। प्रेरित पुस्तक तहिर 19 अध्याय काढंतु। एक रु पढ़ंतु। अपोलो कोरिन्थरे थिबा समय रे पाउलो पूर्व अंचल दे यात्रा करी एफिस नगर को आसी केतेक शिष्यों को देखा पाइले। से सेमानकु पचारिले, विश्वास करबा समय रे कौन तुम्हें माने पवित्र आत्मा को पाइथिलो? सेमाने तांकु उत्तर देले, ना, पवित्र आत्मा जे दत्त होई अछंती ताहा सुधा आम्भे माने सुनी नाहु। तेणु से पचारिले, तेबे से तुम्हें माने काहे रे बाप्तिजित होइथिलो? एक मिनिट। अपोलो कोरिन्थरे थिबा समय रे पाउलो पूर्व अंचल दे यात्रा करी एफिस नगर को आसिले। केउठी को आसिले समस्ते कहतु। अच्छा, पाउलो एफिस को आसिले आ सेठारे केतेक विश्वासी शिष्य मानकु देखा पाइले। से मानकु पचारिले, देखंतु पाउलो गोटे विश्वासी को भेटू भेटू कौन पचारुछंती? आमे जन को भेटिले कौन पचारुछु? जोहारी, नेगी माई, नेगी मांझी, आमे ती पचारू। किंतु हमर पाउलो आज्ञा जन को देखु देखु पचारिले कौन पचारिबे? शुणंतु शुणंतु शुणंतु, ध्यान दियंतु। मने कर मु पाउलो आज्ञा हेले हमर एफिस देखु देखु पवित्र आत्मा पाइछ? पाउलोंकर फर्स्ट क्वेश्चन मु आपन को पचारु नै। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाउलो जन को देखु देखु पचारुथिले, हेलो होली स्पिरिट पाइछ? आउ किछि अलगा कथा नाही। किंतु काहाकू देखु देखु? विश्वासी मानकू देखु देखु, अविश्वासी मानकू नाही। जदि कई विश्वासी से मानकू देखु देखु पचारुथिले, होली स्पिरिट पाइछ तो? पवित्र आत्मा पाइछ तो? एफिसर लोक माने कहले, सेटा कोन इन्ना? हालेलुया। से माने कहले, आज्ञा हो पवित्र आत्मा कोन? पवित्र आत्मार ना गंध आमे शुणिनु। पाउलो कहले, गला ताहेले तुम्हें पवित्र आत्मा ना शुणिन? पाउलो कहले, पवित्र आत्मा ना शुणनांती माने आंगर डुबन रंग हिथिबो। प्रेज द लॉर्ड। पाउलो कहले, ताले तुम्हें काहे रे बाप्तिजित होइथिलो? किए तुमको डुबन देइथिला? से कहले, आज्ञा से जोहन आज्ञा थिले नै कि जिहुदा प्रदेश रे बड़ रड़ी छाड़ुथिले, ओटो चमड़ा पिंधुथिले, आ दाढ़ी थिला। से जो मन परिवर्तन डुबन बोली दउथिले, आज्ञा सेटा आका नैचो। प्रेज द लॉर्ड। से कहले, सुनो, सेटा देला परे से कोन कहउथिले? मो तारे जे आसीबे। पढ़ 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 से पदटा पढ़। तेणु से पचारिले, तेबे तुम्हें माने काहे रे बाप्तिजित होइथिलो? से माने कहिले, जहनको बाप्तिस्म रे। सेथिरे पाउलो कहिले, जहन मन परिवर्तन रो बाप्तिस्म रे बाप्तिस्म देई तांको पर जे आसीबे तांको ठारे अर्थात जीसुंको ठारे विश्वास करिबाकू हेबो बोली लोकमानकू कहउथिले। हां, से माने एहा सुनी प्रभु जीसुंको नाम रे बाप्तिजित हेले। दुई थर हेले ना नै? गोटे थर से माने डुबन नहीं थिले, मन परिवर्तन डुबन। किंतु पाउलो कहले, तुम्हें विश्वासी जे तुम्हें पवित्र आत्मा पाइछ? आज्ञा हम तार ना भी शुणिन। तो पाउलो कहले, ताहेले पवित्र आत्मा आसीबा पाई हेले डुबनटा ठीक थिले ही सेडा आसे। तार लिंक अछि। ओके, मने रखिबे, तार लिंक अछि। कोडी लिंक अछि? प्रेरित 2:38 पढ़ंतु। तेणु पितर सेमानकू कहिले, आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे बाप्तिजित हेउंतु।
ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଓ ଦାନ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ହେବେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲେ? ଆଉ ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲେ? ଡୁବନ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବେ। ଏହା ପିତରଙ୍କ ଦଳ ହେଉ କି ପାଉଲଙ୍କ ଦଳ ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡୁବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଏଫିସ ନଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲାଉଥିଲେ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପାଉଲ ଚିହ୍ନିଥିବେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ନମସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଚଲେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଉଲ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଏମାନେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପାଗଳ। ଅଲଗା କଥା ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ତ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପାଉଲଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କି ଲୋକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ଲୋକ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନାଁ ବି ଶୁଣୁନ। ପାଉଲ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ଡୁବନ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଜୋହନ ବୋଲି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ, ଗଲା ଗଲା ବାବୁରେ, ସେ ଜୋହନଙ୍କର ଡୁବନ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଯାଇଛି? ସେଟା ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୋହନଙ୍କର ଡୁବନର କିଛି କାମ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜୋହନଙ୍କ ଡୁବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାର ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ନୂତନ ନିୟମର ଡୁବନ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡୁବନ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଡୁବନ ଦେଲା ପରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡୁବନ ଦେଖୁଛୁ। ଏକ ଜୋହନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଡୁବନ, ଦୁଇ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଡୁବନ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେଟା ହେଲା ସର୍ବମୋଟ? କେତେଟା ହେଲା? ଚାରିଟା, ରାଇଟ। ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଡୁବନ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି କହିଲେ? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କହିଲେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଡୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଉଲ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦେଲେ, ଆମେ କୋଉ ନାଁରେ ଦେବା? ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 19-20 ତୁମମାନେ ଯାଅ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବି ନା, ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରୁ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେଟା ଡୁବନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? 5 କୁଆଡେ ହେଲା? ମୁଁ 4ଟା କହିଲି, କୁଆଡେ 5 ହେଇଗଲା? 4। ପଞ୍ଚମ ଡୁବନ ହଉଛି ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଡୁବନ ହଉଛି ତାହା ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପଢନ୍ତୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 11 ପଦ। ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ। ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଡୁବନ ଦେବେ। ନମ୍ବର 1 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଡୁବିତ ହେବାର ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମଗ୍ନ ହେବାର ବିଷୟ,
पवित्र आत्मा जो माने पाइछन्ति से माने पवित्र आत्मा रे बाप्तिजित होइछन्ति। एहा होउची पंचम बाप्तिस्म। षष्ठ बाप्तिस्म होउची अग्निर बाप्तिस्म। अग्निर बाप्तिस्म एक बहुत स्वतंत्र कथा। जीशुଙ୍କ शिष्य मानक उपरे अग्निमय जिभा आसिकी अधिष्ठान कले। एक अग्निर शक्ति रे डुबित हेबा ताहा बिना आपण अन्य मानक जीवन रे ईश्वरंकर अग्निर काम करि पारिबे नाय। ता मिनिस्ट्री पाई स्पेशली सेवक मानक प्रभु अग्नि रे डुबित करंती। सप्तम बाप्तिस्म यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मरण समाधि एवं पुनरुत्थान। पढ़ंतु लेखा अछि लूक 12:50। मात्र मते एक बाप्तिस्म रे बाप्तिजित हेबाको हेबो आउ ताहा समाप्त न हेबा पर्यंत मु किपरि निष्पीड़ित होइछि। यीशु कहिले मते एक बाप्तिस्म रे बाप्तिजित हेबाको हेबो। एहा की प्रकार बाप्तिस्म? मार्क 10:38-39 काढंतु। किंतु जीसु से मानको कहिले तुमे माने कोन मागुअछ ताहा जानु नह। मु जेउ पात्र रे पान करोछि सेथिरे कि तुम्हे माने पान करि पारो अबा मु जेउ बाप्तिस्म रे बाप्तिजित होउछि सेथिरे कि तुम्हे माने बाप्तिजित होई पारो। से माने ताहाको कहिले पारो। जीसु से मानको कहिले मु जेउ पात्र रे पान करोछि तुम्हे माने सेथिरे पान करिवो पुणी मु जेउ बाप्तिस्म रे बाप्तिजित हेउछि तुम्हे माने सेथिरे बाप्तिजित हेबो। किंतु मोहर दक्षिण अबा बाम पार्श्व रे बसिबाकू देवा मोहर अधिकार विषय नुहे। एहा यीशु ख्रीष्ट जे मरिबे कबर साई हेबे आ पुनरुत्थित हेबे दिनकर घटना जेबदीଙ୍କ पुत्र मानक माता यीशुଙ୍କ निकट को आसी कहिले प्रभु आपण जेतेबेले पिताଙ୍କ राज्य रे प्रवेश करिवे गोटिए मोर पुओ को बाम पार्श्व रे आ गोटिए को दक्षिण पार्श्व रे बसिबा को स्थान दियंतु। मां जाईची रिजर्वेशन करिया पई सीट। यीशु कहिले तुम्हें कौन मागुच तुमको जना का नहीं कौन मागुच तुम्हें नाई प्रभु मोर गोटे पुओ आ गोटे पुओ दुईटा पुओ तुमर राइट लेफ्ट रे बसिबे स्वर्ग रे। मां माने बेसी प्रेम करंती पुओ मान को। यीशु कहिले मु जो पात्र रे पिए तुम्हें पी पारिबो बोला हां पी देबो। से माने कौन भाबिले चाहा बोली के भाबुथिबे से माने भाबिथिबे कोन फल रस हिथिबो तुराणी हिथिबो मांडिया जाऊ हिथिबो पी देबा। यीशु पीवा पात्र हमें पीले कोन असुविधा। यीशु कहिले मु जो क्लेश पान करिबी ताहा कि तुमे पान करि पारिबो। से माने न जानि कि कहिले हां मु जो बाप्तिस्म रे बाप्तिजित हेबी हेबा को जाऊ अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मरिबा को जाउथिले तांको कबर रे समाधि करा जिवो आउ कबर परे 3 दिन रे से नुआ देह रे उठिबे। पुराना देह समाप्त हेबो शारीरिक देह समाप्त हेबो क्षयणीय देहर समाप्ति हेबो मरणशील देहर समाप्ति हेबो प्राकृतिक शरीर समाप्ति हेबो नुआ शरीर रे उठिबे। अक्षय अमर आत्मिक गौरवमय अनंत जीवी शरीर धरिकी उठिबे। एहाको यीशु कहिले मते एक प्रकार बाप्तिस्म नेबाको अछि तुमे नहीं पारिबो। बुढ़ी कहला हूँ आज्ञा नहीं जो से भावुची पानी रे बुड़ीबाटा बोलिकी
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ନେଲେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଇପାରିବିନି ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ପୁରାତନ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେଲା, ନୂଆ ଶରୀରରେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାମ ହୁଏ। କ'ଣ? ପୁରାତନ ବିଷୟ ମରିବ, ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାତନ ବିଷୟର ସମାପ୍ତି ହେବ, ନୂତନ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ କେତୋଟି ଡୁବନ କଥା ଲେଖାଗଲା? 7ଟି। ଏଇ ଭିତରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା 4 ନମ୍ବର, ଯାହା 5 ନମ୍ବର, ଯାହା 6 ନମ୍ବର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମରିବା 7 ନମ୍ବର ଆମ ଦେହରେ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ମାନେ ମରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଡୁବନ ନେଇକି ମରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ମରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇକି ମରିବେ, ତୁରି ଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ, ଦାହି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବଳ ହେଇ ଉଠିବ, ସେମାନଙ୍କ ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଅମର ହେଇକି ଉଠିବ, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳଣୀୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଉଠିବ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବ। ଆମମାନେ ନୂଆ ଶରୀରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମସିହ କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଡୁବନରେ ଏଇ କେତେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଡୁବନରେ ଏକ ମରଣ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଡୁବନ କିପରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର 4-5ଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ନ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, କି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତହିଁର 1ମ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବା ଡୁବନ କିଏ ନେଇପାରିବ? 3:6 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସିତ ହେଲେ। ତାମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦିଆଯାଏ, ଶିଶୁମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ତେବେ କେହି କେହି କହନ୍ତି କି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ମରିଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ଡୁବନ ନ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଏଣୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଡୁବନ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହେବାର ଥିଲା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଲେ ଭଲ ବୋଲି। ଡୁବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଡୁବନ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିଶୁ ସେ ପାପର ବୋଧ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିପରି ଡୁବନ ନେବେ? ଏଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ 8ମ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସିମିଓନ ମହାଯାଜକ ହାତରେ ନେଇ କୋଳରେ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ, କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ, କୌଣସି ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା, ସେଇଟା କାହାର? କାହାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆଣିକି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ ଶିଶୁଟି କାହାର? ପରମେଶ୍ୱର କି ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ?
एणु जीशु कहले शिशु मानंको मो निकट को आसीबा को दियो स्वर्ग राज्य ऑलरेडी एई प्रकार लोक मानंकर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से माने स्वर्ग राज्य पाई फिट तुम्हें पुणी कहीं से मान को डुबन देबो एणु बाइबल शिशु डुबन संबंध रे निरबर है आ गोटे कथा कहबी गोटे प्रमाण अच्छी बाइबल रे गोटे शिशु जदि मरी जाए शुणु तेबे से ईश्वरंक राज्य रे दूत मानक स्थान रे से माने स्थान पांती माथ्यू 18 अध्याय 10 पद टिके पढ़ंतु सावधान ए क्षुद्र मानक मध्यरु जनकु ही तुच्छ ज्ञान करो नाही सावधान जदि परमेश्वर कहिले ता माने सावधान हेबार विषय अछि ए क्षुद्र मानक मध्यरु अर्थात शिष्य मानक मध्य शिशु मानक मध्यरु जनकु ही तुच्छ ज्ञान करो नाही कारण मु तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहूअछि स्वर्गरे सेमानकर दूत माने सर्वदा मोहर स्वर्गस्थ पितांक मुख दर्शन करंती मु तुम माननको सत्य कहूअछि स्वर्गरे सेमानकर दूत माने बोली कहिले केउ मानकर दूत माने सेमानकर दूत माने बोली कहिले शिशु मानकर दूत माने मोहर स्वर्गस्थ पितांगर मुख सर्वदा देखंती एई वाक्यर अनेक विद्वान माने मत दियंती कि शिशु मानक निमंते सर्वदा दूत माने अछंती प्रेज द लॉर्ड आउ ताहा ही नुहे दिनकर घटना डीजीएस दिनाकरण साक्ष्य दउथिले से रात्रि रे प्रार्थना रे थिला बेले गोटे दूत आसिले आउ ताहांको कहले डैडी दिनाकरण कहले यू आर एन एंजल हाउ कैन यू कॉल मी डैडी से कहले डैडी आई एम योर सन मु तुमर पुओ अटे बोला हाउ इट कुड बी यह केमिति हे पारिबो बोला बापा मु तुमर प्रथम जात पुओ मु छोट बेले मरी गली मने अछि बोला हाँ हाँ किंतु जेते बेले गोटे शिशु माने मरी जानती स्वर्ग को गला परे शिशु माननको मेष शावकंक कन्या हेबार सुजोग मिलिबो नाही काहे कि से माने यीशुଙ୍କ रक्तरे धौत हेई नाहंती एणु शिशु माननको दूत माननको तालिका रे भर्ती करा जाए आ से मानको तालीम दिया जाए आ शिशु माने मृतबत हेला परे से माने स्वर्ग रे दूत मानकर स्थान पाई कि दूत रूप रे सेवा करंती आ मु आपणकर पुओ से जहाँ भी हो चिंता करो नहीं मु स्वर्ग रे अच्छी मु दूत भाव रे अच्छी दूत मानक दल रे अच्छी आमर दूत माने सर्वदा स्वर्गस्थ पितांकर मुख दर्शन करते ताहले शिशु मानक पाई परमेश्वर स्वतंत्र कोटा रखिछंती जदि शिशु माने मरी जानती से माने स्वर्गदूत मानकर स्थान पाइबे बाइबल रे किछि जोड़ नहीं कि बाइबल रे किछि काट नहीं शिशु मानंको डुबन देवा कथा लेखा नाही बस कहानी खत्म काई कि नाही जेहेतु से माने पाप स्वीकार करि पारिबे नाही एणु प्रथम पॉइंट केउ माने बपतिस्म नहीं पारिबे जो माने पाप स्वीकार करिथिबे तेबे क्वेश्चन केउ माने पाप स्वीकार करंती जने व्यक्ति पाप स्वीकार करिबा पूर्वरु ता भितरे आउ दुई गोटी अनुभव आसी थाए जने व्यक्ति अचानक केबे हेले पाप स्वीकार करिबो नाही पाप स्वीकार करिबा पूर्वरु ता भितरे पाप प्रति अनुताप आसी थाए रिपेंटेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है पश्चाताप
যদি জনে লোক অনুতাপ করিব নাহি সে স্বীকার করিব নাই। অনুতাপ ন করুণু স্বীকার করিবা লোক মানকু দেখি জহন কইলে রে কাଳ সর্পর বংশ। অনুতপ্ত হেবাকু পড়িব আউ পাপ স্বীকার করিবাকু পড়িব। অনুতপ্ত হেবা পূର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ କନଭିକ୍ସନ, ପାପର ବୋଧ। ଯେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାପର ବୋଧ ଆସିଲା। ହଁ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ମାନେ ପାପୀ। ପାପର ବୋଧ, ପାପର ଧାରଣା, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରିବା। ଯକ୍ଷୟ କଣ ତାହା କଲେ ନାହିଁ? से कन्विंस हेले कि यस आई एम अ सिनर। जड़े लोक जे जाए निसे कन्विंस हेबो नाई, कन्विक्ट पाइबो नाई कि मु पापी, से कि पाप स्वीकार करिबो। अरे शिशु माने तो पाप करंती नहीं आज्ञा, तांको काहे डुबन दे देबे? कन्विक्शन, रिपेंटेंस, देन आसी जाए कन्फेशन। जड़े पापी बोली बोध करिबो, बोध प्राप्त हेबो, देन अनुताप करिबो, तापरे से आपे आपे स्वीकार करिबो। हालेलुया। तेबे जड़े व्यक्ति मु पापी एहार बोध न पाइबा जाए ताहाको डुबन दिया जाय पारिबो नाई। जड़े व्यक्ति जे जाए अनुताप करी भांगिबो नाई, कांदिबो नाई, ताहाको डुबन दिया जाय पारिबो नाई। जड़े व्यक्ति अनुतप्त होई जे जाय ईश्वर को निकट रे पाप स्वीकार करिबो नाई, ताहाको डुबन दिया जाय पारिबो नाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। तेबे कहि के प्रश्न करिवे आज्ञा क्रूसर चोर तो डुबन नहीं आज्ञा। बोलो यीशु मसीह की। क्रूसर जो चोर महाशय से डुबन नेले नाई, डुबन नेबा को समय मिलिला नाई। क्रूसरे थिले, आउ क्रूसरे थिला बेले यीशु कहिले हे प्रभु तुमे अपना राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवो। यीशु कहिले सत्य सत्य मु तुमको कहूछि तुमे आज मो सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। मु कहिबा पई चाहे क्रूसर चोर को स्वर्ग रे जेउ स्थान मिलिबो आपण को सही स्थान मिलिबो नाही। स्वर्ग रे अनेक स्थान अछि, जहा को अधिक दिया जाइथिला ता ठारू अधिक संग्रह करा जिवो, लिखा अछि बाइबल। से चोर को आउ किछि दिया जाई नाही। जे अल्प बुणिला, लिखा अछि बाइबल रे, से अल्प ता ठारू संग्रह करा जिवो। स्वर्ग रे 3 गोटी स्थान अछि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। किंतु चोर केबे हेले क्लेम करि पारिबो नाही मते जीवन मुकुट दियो, मते धार्मिकतार मुकुट दियो, मते सिंहासन रे बसिबा को दियो, मते श्वेत मन्ना खाइबा को दियो, गुप्त मन्ना खाइबा को दियो, मते मो नाम श्वेत प्रस्तर रे लेखो। काहेकि केउ मानकु जीवन मुकुट मिलिबो, केउ मानकु सिंहासन मिलिबो जेउ माने जय करिथिबे। जेउ माने जय करंती, जे जय करे ताहाको आमे सिंहासन रे बसिबा को देबो। होई रे ठक चोर जीवन सारा चोर व्यापार कलु, मर्डर कलु, पॉकेट मारिलु, मरला बेले को जीसु जीसु हेकी मरि गलु। तू केबे कहि पारिबो कि मु जय करथिली बोली? तेणु स्वर्ग रे अनेक स्थान अछि, से चोर को बहुत सुजोग मिली नाही। तेणु से चोर को निजर आदर्श बोली भाबंतु नाही। यीशु कहिले मो ठारू शिख, कहि नांती चोर ठारू, मो ठारू शिख। मु आज मध्य गुणाए बाइबल पढ़िबा को भल पाए, हे पारे किछि विषय मु जानि नथिबी। अनुसंधान करिबा दरकार, आलोचना करिबा दरकार, डिबेट करिबा दरकार। ट्रेडिशंस रे केबे हेले बहि न जाओ। मु शिशु बेले डूबी तो छिंचा बाप्तिस्म नहीं थिली, बट जबे मु बय प्राप्त हेली, शास्त्र अनुसंधान कली, जानिले पाप स्वीकार करी कि निया जाए, अनुतप्त होई कि निया जाए, पापर बोध प्राप्त होई कि निया जाए।
ए तीनोटी प्रथम योग्यता। चतुर्थ केउ माने बपतिस्म नहीं पारंती। चतुर्थ योग्यता बहुत इंपोर्टेंट। पढ़ंतु रोमियो 6:2-3। ताहा केबे हे न हो पाप प्रति मृत जे आम्भे माने सेथिरे की परी आउ जीवन काटिबा। आम्भे माने जते लोक ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे बाप्तिजित होइअछु समस्ते जे ताहाଙ୍କ मरणरे बाप्तिजित होइअछु एहा कि तुम्हे माने जानो नाही। अतएव आम्भे माने बाप्तिस्म द्वारा मरणरे ताहाଙ୍କ सहित समाप्ति प्राप्त होइअछु जेपरि ख्रीष्ट पिताଙ୍କ गौरव द्वारा मृत मानଙ୍କ मध्यरु जेउ प्रकार उत्थापित हेले आम्भे माने मध्य सेही प्रकार जीवनर नूतन भावरे आचरण करू। कारण जदि आम्भे माने ताहाଙ୍କ मृत्युर सादृश्य रे मृत्युभोग करी ताहाଙ୍କ सहित एकीभूत होइअछु ताहेले निश्चय ताहाଙ୍କ पुनरुत्थानर सादृश्य रे मध्य उत्थित होई ताहाଙ୍କ सहित एकीभूत हेबा। शुणंतु 3 रे लेखा गला आम्भे माने जेते लोक ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे बाप्तिजित होइअछु समस्ते जे ताहाଙ୍କ मरण रे बाप्तिजित होइअछु। मु आपनको आरंभरु कहूथिली बाप्तिस्म रे गोटे मरण अछि आ गोटे नुआ जीवन अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टिके चित्रसेन पास्टर आसंतु गोटे छोटो डेमोन्स्ट्रेशन आपनको देखेबा पई चाहे। बाप्तिस्म रे करिन्थियो रे रोमियो रे लेखा गला आमाने मरण रे ताहांक सहित बाप्तिजित होइअछु। ध्यान रे सुनिबे। ता माने बाप्तिस्म रे गोटिए मरण अछि। मते कहंदो आपणकर एही दारिंगबाड़ी अंचल रे मरिबा लोक को कबर दिया जाए ना बंचिबा लोक को पति दियंती? मरिबा लोक को। मु आरंभ रे कहिथिली बप्तिस्म रो मूल शब्द बैप्टाइजो रो अर्थात पानी रे बुड़ाइबा बाहर करिबा छिंचिबा नुह। मरण रे बप्तिस्म बोली कहिले जने मरी जाइथिबा लोक को ही बाप्ति समाधि दिया जाए, राइट? तेबे बाप्तिस्म रे मरण रे ताहांक सहित आमाने समाधिस्थ होइअछु लेखा अछि। तेबे मते कहंतो भाई को मु एग्जांपल पाई नेली जदि आंके मरिबे नाही एहांको की समाधि दिया जाई पारिबो नाही। अच्छा ताहले बाप्तिस्म नेबा पूर्वरु मरिबा को पड़िबो। ध्यान रे सुनंतु। बंची थिला बेले ए भाई ए हाथ रे मद बोतल उठाउथिले। बंची थिला बेले एई पार्टी रे सिगरेट बीड़ी इत्यादि टाणुथिले, गंजेई टाणुथिले। बंची थिला बेले एई पार्टी रे मिछ कहउथिले। बंची थिला बेले एई गोड़ रे चाली चाली जाउथिले विभिन्न असुचि स्थान को। बंची थिला बेले एई आखि रे मंद विषय सकल मोबाइल रे लैपटॉप रे टीवी रे इत्यादि जगह रे छक मानंगरे रही कि देखुथिले। बंची थिला बेले अन्यर निंदा चर्चा बचसा कान रे बेस सुनुथिले। बंची थिला बेले अनेक असुचि कर्म मद्यपान चोरी डकायत व्यभिचार सब काम रे मने करंतु लिप्त थिले। एग्जांपल किंतु मरीगले। मरीगला परे यांकर प्रिय मद बोतल आनी कि यांकर तुंडरे जाकी देले मध्य कोन पीबे नाही। मरीगला परे आंकर फेवरेट खैनी गुटका गुड़ाकू तमाकू जेते बीड़ी पिक्का सिगरेट आनी कि आंको हाथ रे धरी कि निया लगाई देले मध्य कोन पीबे नाही। मरीगला परे केते आंको सम्मुख रे मंद जिनिस आनी कि रखिले मध्य कोन प्रभाव पड़िबो नाही। काहेकि मरीगले। बाप्तिस्म बोली कहिले
प्रवंचित होइकी रुहंतु नाई बाप्तिस्म बोली कहिले मरण रे बाप्तिस्म पाउलो कहिले ईश्वर आत्मा द्वारा कहिले आमମାନଙ୍କର पुराण स्वभाव पुरातन स्वभाव ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होइछि तेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित जहा मरिछि ताहाकु आनिकी डुबनरे समाधि दिया जाए ध्यान रे सुनंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एबे मरि जाइथिबा लोक को आपण दारिंग बाड़ी रे डनेक बाड़ी रे गाजल बाड़ी रे सिमन बाड़ी रे दासिंग बाड़ी रे पाकल महारे मांडी पंगारे आपण गुडे मासे रखुथिबे तो पपका आबा माने हां आबा गुडे 2 मास रखुथिबे गुडे सप्ताह जो दिन मरी गला सांगे सांगे आउरी कहिबे नाही पपका आबा को आनो बोली कहिबे कि डेड बॉडी को आनो आउ कहिबे पपका आबा आउ नांती त के रहिला शरीर बाप्तिस्म बोली कहिले मरी जाइथिबा व्यक्ति को आनिकी जलरे समाधि अच्छा एबे कहंतु आपण माने कबर दियंती आज्ञा आपण केमिति आज्ञा कबर दियंती ठीक उठ बसंत एमती पतंती कि हाँ ताहले डुबन मध्य एमती दियंतु नाही समाधि जेमती दिया जाए पूरा पूरी ताकु सुआ जाए हालेलुया ईश्वर दास माने जल रे ख्रीष्ट मरणर अनुभूति को नहीं समाधि करंती काहा को समाधि करंती जीए पाप को क्रूस रे मारी देथिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेले ई समाधिस्थ होइके रहले एबे पानी रो उठा गला एटा को कहा गला डुबन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गो एंड सर्च इन एनी थियोलॉजी डुबन बोली कहले स्प्रे नु है डुबन बोली कहले पानी पकाइबा नु है डुबन अर्थ समाधि इमर्स मरी जाइथिबा लोक को ही समाधि तेणु जणे लोक मरी जाइथिला ताहाको खबर देले से लोक कबर रु बंचिला पुरातन विषय रहिबो नाही मरी गला परे डुबन नेला परे पुरातन स्वभाव रहिबा कथा नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हेले आपण कहिबे आज्ञा एते जरूरी कि डुबन सुनंतु बहुत जरूरी कौन कहिबी डुबन बिना आपण आगमन बेल को जाई पारिबे नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण को मंडली कौन कहूची गोली मारिए उसको लोग आपको क्या बोलते गोली मारिए आगमन बेल को आपण जदि ऊर्ध्व को जीवा पई चाहुछंती पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे डुबित हेबा कंपलसरी प्रमाण कौन मु के 4-5टा आशीर्वाद कही कि समाप्त करिवे जोहन सुसमाचार 3 अध्याय 3 जीसु तांको उत्तर देले सत्य सत्य मु तुम मानकु कहूछि पुनर्बार जन्म न हेले केही ईश्वर को राज्य देखि परिबो नाही हां 5 जीसु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुम मानकु कहूछि जल ओ आत्मा रो जन्म न हेले केही ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही ए व्यक्ति जेते बेले जल रु बाहरिले नुआ आचरण आरंभ हैला पुरातन व्यक्ति मरी जाइथिला जलरु बाहरी आसिले एहा को बाइबल जलरु जन्म बोली कहे
যদি কেই জলরু জন্ম হই নাই তাহলে সে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্যরে প্রবেশ করি পারিব নাই। তুমি চর্চ যাই পারিব, চর্চরে তুমি সবু কিছু করি পারিব, ক্রিসমাস भी করি পারিব, গুহাଳ কুণ্ডକୁ দেখি পারিব, জেরুসালেম भी যাই পারিব, দরকার পড়লে পপকা भी ହେଇ পারিব, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ବାପ୍ଟିଜମ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂ, ବାପ୍ତିସ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଉ। ଏହାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବି ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ଲେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି 12:13 ଠାରୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥାଉ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗାଲାତୀୟ 3:27-28। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁକ 3:3 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ, ତା ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁକ 7:30 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଏଇ କଥାଟା ବଡ଼ ଭୟର କଥା। ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସାଧୁକୀ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟବନ୍ କଲା। ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଡୁବିତ ହେବା, ସେଇଦିନ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମତେ ସେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ, ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ, ମୋ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଉ, ମୋ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ, ମୋ ପିଲା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଉ, ମୋ ପିଲା ପାଷ୍ଟର ହେଉ, ମୋ ପିଲା ଅମୁକ ହେଉ। ଏମିତି ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢିଲେ ହବ? ସ୍କୁଲ ଗଲେନି ହବ? ଠିକ ସେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିଭାଇନ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଡୁବନ ନେବା ସେଇଦିନ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ। ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିଉସ୍ ମାନେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ଡୁବିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିବ। ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଲେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ତୁମ ଚାକିରି ବଢ଼ିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଚାକିରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଦୁନିଆରେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବେଶୀ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କ ପରି, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ନେହେମିୟାଙ୍କ ପରି, ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ଥିଲା। ଅଲ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ପାସ୍ଡ। ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସଲୋମନ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। as well as he was a prophet। ସମସ୍ତେ ପପକା ହେବେ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜନା ରଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କ କାମ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡୁବନ ନେଲେ ତାହା କ୍ଲିକ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି।
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଦଳେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ସେ କଥା ସବୁ ଶିଖେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି, ସତ୍ୟ ଡୁବନ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ମୁଁ କାହାରିକୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି ଡୁବନ ନେଲେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ଆସ, ଗ୍ରହଣ କର, ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାପକୁ ଛାଡ଼। ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଡୁବନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ତ ମଧୁଆ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଛିଞ୍ଚା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ତ ମଧୁଆ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ଯଦି ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ, ଦୁଇ ଜଣ କୋଉଠି ପଡ଼ିବେ? ଏବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଖି ଅନ୍ଧ, ମୋର ଆଖି ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବି, କେତେ ଲୋକକୁ ମାଡ଼ି ପକେଇବି କିଏ ଜାଣିବ? ଏଣୁ ଏହା ଖେଳ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପିତର କହିଲେ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନିରର୍ଥକ ଆଚରଣ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ହୋଇଅଛି। କୌଣସି ରୀତି ନୀତି ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଦୁଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କ'ଣ କହିବି, ଦୁଃଖର କଥା, ମଦ ପିଇକି ମରା ପିଟା ହେଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପପକା ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ, ପିଆ ପିଇ ହେଲେ, ଇଏ ବୋତଲ ବାଡ଼େଇଲା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ, ସିଏ ମାରିଲା ୟା ମୁଣ୍ଡକୁ। ତା ପରଦିନ କହିଲେ ତୁ ତ ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡ୍, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ହେଡ୍, ମିଶିକି କାହିଁକି ଆମେ ଅଲଗା ମଦ ପିଇବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଇବା। ଜମଶେଦପୁରରେ ପେପରରେ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ସେମିତି ମଦୁଆ ଲୋକ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ତମକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବ, ତାହା କି ଡୁବନ? ଡୁବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରଣରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆମ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଜଲ୍ଦି ଡୁବନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ପୋତି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଡୁବନ ଥିଲା। ମତେ ଡାକିଲେ, ପାଳକ ବାବୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଡୁବନ ଦେଇଦେବେ। ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ? ସେ କହିଲେ ପାଳକ ବାବୁ ଡୁବନ ମୋ ଡକୁ ଉକାର ଡୁବନ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଡକୁ ଉକାରରେ ଡୁ ହୁଏ, ଇକାରରେ ଡୁ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଡୁବନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଅଛି ତ? ପାଳକ ବାବୁ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଅଳସୁଆ ପାଳକ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଚେଇଁକି ଅଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ କେବେ ଫେଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ପାଳକ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଡୁବନ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଡୁବନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯଦି ପୋତିକି ପଳେଇବି, ଆପଣ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ମତେ? ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାହିଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହିଁ, ପାପ ପ୍ରତି ମରି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଜଳରେ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଦାଲତ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ ଦେବା ଲୋକକୁ? ଏଣୁ ଡୁବନ ନେବା ଆଗରୁ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର, କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ଦରକାର। ମରି ଯାଇଥିବା ଶବକୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜଳରେ ସମାଧି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କହିବି, ଟିକେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସମାଧି ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଆଇଲି? ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଭିନୟ କରିକି ଉଠି ଆସିଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ରୋମିଓ 6:5 ପଢନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା, ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ହାଲେଲୁୟା, ଜଲ୍ଦି। ଉତ୍ତର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ ଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଆମେ ଜଳରେ ସମାଧି ଦେଲୁ? ମରିଥିବା ଲୋକକୁ ନା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକକୁ? ମରିଥିବା ଲୋକକୁ। ସେ କୋଉଠି ମରିଲା?
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ହତ କଲା। ମରିଥିବା ଲୋକକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକୀଭୂତ ହେଲା। ରାଇଟ୍? ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଏକୀଭୂତ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏକୀଭୂତ ହେଲା। ତାହେଲେ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସ୍ପେସିଫାଇ କରି କହିଲେ କି ଆଗମନ ବେଳକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି ତୁରିଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୁଝା ପଡୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, 5 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ହଁ। ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ଶୁଣ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକଭୂତ ହୋଇଅଛୁ। 1 ମିନିଟ, କଣ ହୋଇଅଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି ବାପ୍ତିସ୍ମାରେ ମରଣ, ସମାଧି, ଉତ୍ଥାନ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବ କ୍ରୁଶରେ। କାହା ସହିତ ମଲାଏ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ। ୱାଓ। ତମକୁ ପାପର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାରର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମଦପାନର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଆଚରଣ, ତାହା କ୍ରୁଶରେ ହିଁ ମରିବ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜକୁ କ୍ରୁସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେୟର କରି ଆସୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରୁଶରେ 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ସବୁ ଶରୀର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା। ତେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୁଶରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଲା। ତେବେ ତା ତଳ ଲାଇନ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ନା ନା ନା, ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଥରେ 5। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ। କଣ ହୋଇଅଛୁ? କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକୀଭୂତ ହେଲେ। ତାପରେ ମରିଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ କଲୁ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମାଧିରେ କଣ ହେଲେ? ଏକୀଭୂତ ହେଲେ। ଏକୀଭୂତ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି। ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୁଶରେ ମଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁରାତନ ଶରୀର କ୍ରୁଶରେ ମଲା। ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆମର ପୁରାତନ ଜୀବନ ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ୱାଓ, ନିଶ୍ଚୟ। କଣ ନିଶ୍ଚୟ? ଯୋଉମାନେ ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନଫର୍ମେସନ ଅଛି। କଣ ନିଶ୍ଚୟ? ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବେ। କେବେ? କେବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆସିବେ, ମେଘ ରଥରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ଜଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଏକୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ୟାର ଅର୍ଥ ଡୁବନ ନ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କବରରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଖଳାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଡୁବନ ଏକ ସୂଚୀକରଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଡୁବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ। ଡୁବନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଡୁବନରେ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଡୁବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ସଫଳ ହୁଏ। ଡୁବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳାରେ ମୁଁ ଏହା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଗାଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଖଳା, ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖାଗଲା, ସେ ଆପଣା ଖଳା ପରିଷ୍କାର କରିବେ।
আগমন বেଳକୁ ଗହମ ଗୁଡାକ ଉତ୍ତମ ମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କାହିଁକି ଡୁବନ ପରେ ପରେ କଥା କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଡୁବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉ ନିଆଁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ନର୍କ କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ ଖଳା ପରିଷ୍କାର କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ସେଦିନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଂଶ, କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ମେଷ ମାନଙ୍କର ଦଳ, ଛାଗ ମାନଙ୍କର ଦଳ, ଗହମ ଏବଂ ଅଗାଡି। ଏଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏଣୁ ଆଜି ଯଦି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଲାଗିଲା, ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଅମାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବାର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। এই ସମୟରେ ଯଦି କାହାରିକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।